आज आम भिडियो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया जहाँ कि आगु आस्ते एसएससी टीजीटी एग्जाम हो कि ओस्टेट एग्जाम इंपोर्टेंट रहियो। तो चलो डेर न करी क्वेश्चन स्टार्ट करिया। तो आम देखो प्रथम क्वेश्चन कोन दैछन दी द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 5π/3 प्लस sin इनवर्स sin 5π/3। तो देखो हम देखो दी cos इनवर्स cos 5π/3 आ कोन दैछन दी sin इनवर्स sin 5π/3। देखो कौन भाव सल्व करिया हमें। तो ध्यान दिंतु आम कौन 5π/3। तो आम जब 5π/3 वैल्यू आम जानते कौन आम सल्व करवा तो आम आर वैल्यू रहा 300। तो हम लिखे cos इनवर्स cos 300 डिग्री प्लस sin इनवर्स sin ए मध्य केते रहबो 300 डिग्री जान पे ना। तो आम जब सल्व करवा ध्यान दिंतु तो हम लिखे cos इनवर्स लिखबे आ cos कौन 300 डिग्री वैल्यू मन रख दंतु 1/2 हो निजे मत सल्व कर पाइबे। से भाबे sin इनवर्स sin 300 वैल्यू केते रहबो -√3/2 एटा निजे कर पाइबे ना। तो से भाबे देखिबा कोन हो cos इनवर्स 1/2 माइनस sin इनवर्स कोन रहबो sin इनवर्स √3/2 जान पे ना। तो हम जानछि कोन ध्यान रखना तो sin माइनस थीटा मन रखना कोन हो माइनस sin थीटा जान पे ना कोन sin माइनस थीटा सब कोन माइनस sin थीटा रहबो। तो cos माइनस थीटा कोन रहबो मन रखना सब पॉजिटिव रहबो cos थीटा। तो फार्मूला का हम मन रखिया पड़ियो। तो ध्यान देंतु तो म आको कोन लिखे cos इनवर्स 1/2 टा कोन हबो cos π/3 जान पे ना। से बडा बे sin इनवर्स हमर ई कोन रहबो sin π/3 जान पे ना। तो sin इनवर्स sin cos इनवर्स cos कोन कैंसिल हो जाओ हमर कोन मिलेगा π/3 माइनस π/3 ई मध्ये कैंसिल हो आंसर 0 रहबो। तो ऑप्शन बी हबो हमर आंसर ऑप्शन बी हबो हमर आंसर। से बडा 2 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन देखो हमर कोन पछा प्रिंसिपल वैल्यू पछा हम तो ध्यान देंतु हम कौन पछा cos इनवर्स माइनस sin 7π/6 ध्यान देंतु। तो कौन हम देखो हम जब आपको सॉल्व करबा मु एटा लिखे cos इनवर्स कोन लिखबे cos आकु कोन करी स्प्लिट कर देबी π/2 प्लस 7π/6 π/2 प्लस 7π/6 जान पे ना ए टाइप रो स्प्लिट कर देबी। तो आ कोन हो लिखे cos इनवर्स आपको लिखे कोन cos 5π/3 लिखे कोन 5π/3 बा आपको जे सॉल्व करी कोन लिखेबी cos इनवर्स cos 5π/3 कोन लिखे भाई हमर एटा केते 5π/3 वैल्यू केते रहउची हम जानते 5π/3 वैल्यू 300 डिग्री रहउची। तो म आपको लिखबे कोन आपको लिखबे 2π माइनस π/3 जान पे ना आर वैल्यू मतो केते रहबो 300 रहबो ना 2π मींस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री 300 डिग्री रहबो। तो आपको जे सॉल्व करा कोन हबो cos इनवर्स ध्यान देंतु हमर एटा केते नंबर क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट ना हम जानते कोन फर्स्ट क्वाड्रेंट रे ऑल पॉजिटिव रहउची सेकंड रे के पॉजिटिव रहबो sin थीटा आगे रहबो cos थीटा से बडा थर्ड क्वाड्रेंट रे के रहबो tan थीटा आगे रहबो cot थीटा से बडा फोर्थ क्वाड्रेंट रहबो cos थीटा आगे रहबो sec थीटा जान पे ना cos थीटा तो sec थीटा। तो ध्यान देंतु एटा कोन हमर आंसर नीचे कोन हमर फोर्थ क्वाड्रेंट के वैल्यू कोन पॉजिटिव रहउची नीचे cos π/3 जान पे ना cos π/3 का आंसर लिखिबा कोन हमर π/3 आंसर केते छै π/3। तो ऑप्शन सी हवा हमारा आंसर ऑप्शन सी हवा हमारा आंसर। से हमारे 3 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन देखो एटा मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पछा हम देखि। तो लिखे कोन लिखे sin इनवर्स cos sin इनवर्स √3/2 एटा कर दीजिए ना √3/2 ध्यान दंतु केम भले आंसर हो देखंतु माको कोन कर देखंतु आप लिखाई कोन sin इनवर्स cos माको कोन लिखाई एटा कोन हो sin इनवर्स √3/2 मींस sin के हबो sin π/3 मैं टाइप लिखे ना हम ए टाइप लिखे तो sin को sin इनवर्स कोन हो कैंसिल हो तो हमर आंसर कोन हो sin इनवर्स हमर कोन लिखो cos π/3 बा कोन लिखाबी sin इनवर्स ध्यान दंतु आर कोन हो देखंतु cos π/3 वैल्यू रोज केते 1/2 जान पे बाको आउर सल्व कोन हो sin इनवर्स 1/2 को कोन लिखे sin π/6 तो इट मतलब sin इनवर्स को sin कैंसिल हो आंसर हो π/6 आंसर केते हो π/6। तो ऑप्शन ए हवा हमारा आंसर ऑप्शन ए हवा हमारा आंसर। चलो 4 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन देखंतु तो हम 4 नंबर में कोन पछा चंदी
আমি কোন দিচ্ছি cos tan ইনভার্স 10 15 পাই বাই 4 15 পাই বাই 4 তো ধ্যান দিଅନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ମୁଁ ଆକୁ ଲେଖିବି କ'ଣ ଏଇ ସାଇଡରେ ଲେଖୁଛି 10 15 ପାଇ ବାଇ 4 ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଲେଖିବି କ'ଣ 10 15 ପାଇ ବାଇ 4 କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି ଏଇଟା ବୋଲି ଲେଖିବି 4 ପାଇ ମାଇନସ୍ ପାଇ ବାଇ 4 आंसर କ'ଣ 15 ପାଇ ବାଇ 4 ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି 4 ପାଇ ମାଇନସ୍ ପାଇ ବାଇ 4 ମିନ୍ସ এই 2 ପାଇରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି এই କେତେ ନମ୍ବର କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପାଇରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ତ ଏଠି ପାଇ ବାଇ ମାଇନସ୍ ପାଇ ବାଇ 4 ଦେଇଛି ମିନ୍ସ ଏ ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ହେବ ନା ଜାଣିପାରିଲେ ନା এই ফোর্থ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ହେବ ତ ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ 10 ର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ ରହୁଛି 10 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ରହିବ ନେଗେଟିଭ ରହିବ ତ ମୁଁ ଆକୁ ଲେଖିବି କ'ଣ 10 ମାଇନସ୍ ପାଇ ବାଇ 4 ଜାଣିପାରିଲେ ନା 10 ମାଇନସ୍ ପାଇ ବାଇ 4 ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ସାଇନ୍ ମାଇନସ୍ ଥିଟା ସବୁବେଳେ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଥିଟା ସେଭଳିଆ cos ମାଇନସ୍ ଥିଟା କ'ଣ ରହିବ cos ଥିଟା ଜାଣିପାରିଲେ ତ ସେଭଳିଆ 10 ମାଇନସ୍ ଥିଟା ସବୁବେଳେ ମାଇନସ୍ 10 ଥିଟା ରହିବ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ସେମିତି sec ମଧ୍ୟ ରହିବ ମାଇନସ୍ ଥିଟା ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅପୋଜିଟ୍ ରହିବ sec ଥିଟା ଜାଣିପାରିଲେ ନା sec ଥିଟା तो 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा से भाई हम एटा लिखे sec माइनस थीटा एटा पॉजिटिव है sec थीटा से भाई cot माइनस थीटा एटा कोन हबो cot थीटा से भाई हम को लिखे cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा तो आप जो सॉल्व करे कोन हमरो तो हम कोन दे जेठी cos tan इनवर्स मैं कोन लिखे cos tan इनवर्स 10 15 पाई बाय 4 जान लिखे माइनस पाई बाय 4 हमरा आंसर आसला बाकुल कोन लिखे जाऊ cos इनवर्स एटा tan इनवर्स कैंसिल हे जो माइनस पाई बाय 4 हम जान कोन 10 माइनस थीटा 10 सॉरी cos माइनस थीटा cos थीटा तो आंसर कोन हबो cos पाई बाय 4 कोन हबो cos पाई बाय 4 जार वैल्यू 1 बाय √2 तो से अनुसार देखले हमरा आंसर ऑप्शन ए हबो हमरा आंसर ऑप्शन ए हबो हमरा आंसर से भले देखंतु 5 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हबो हमरा एठा कोन कहछि प्रिंसिपल वैल्यू देछि तो आरे हमें आंसर खोजबे तो देखंतु हम जे ध्यान देबा जे मु ऑप्शन बी नेबी ध्यान देंगे ऑप्शन बी नेबी तो ऑप्शन बी कोन देछि हम देखि ऑप्शन बी हम कोन देछि sin इनवर्स sin 7 पाई बाय 5 7 पाई बाय 5 तार आंसर कोन हबो देखंतु देखंतु आको जे मु सॉल्व करी कोन हो पारे हम आको लिखै कोन sin इनवर्स sin आको लिखै एटा बरो पाई 2 पाई बाय 5 जान पाउछ ना तो आर वैल्यू मतलब पाई प्लस 2 पाई बाय 5 रो वैल्यू केते होछि 7 पाई बाय 5 जान पाले ना तो से अनुसार देखिबा हमर कोन हबो sin इनवर्स देखंतु ध्यान देंतु एटा केते नंबर क्वाड्रेंट ए हो हमरो केते नंबर क्वाड्रेंट थर्ड नंबर क्वाड्रेंट ना जे थर्ड नंबर क्वाड्रेंट रे कोन होछि 10 ना कोड पॉजिटिव होछि आ कोन आ जति रहले सब नेगेटिव होछि मींस एटी sin वैल्यू कोन नेगेटिव हो sin पाई प्लस 2 पाई बाय 5 रो वैल्यू कोन होछि माइनस sin कोन हबो 2 पाई बाय 5 आको लिखा डायरेक्ट sin 2 पाई बाय 5 जान पाले ना तो से अनुसार देखिबा sin को sin इनवर्स कैंसिल हे जिवो आ कोन रहबा हमर 2 पाई बाय 5 नेगेटिव रे रहबो तो ऑप्शन बी हबा हमर आंसर ऑप्शन बी हबा हमर आंसर चला 6 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन देखंतु हम देख कोन दिछि 6 नंबर हम कोन दिछि 1/√2 1/√2 cos इट दिछि देखंतु cos इनवर्स 1/√2 cos 9 पाई बाय 10 माइनस sin 9 पाई बाय 10 ध्यान देंतु ए टाइप देछि तो हमें कोन करबा मु आको ए टाइप लिखे आको जे लिखि 1/√2 cos 9 पाई बाय 10 माइनस sin 9 पाई बाय 10 तो देखंतु हम जानते कोन ध्यान देंतु हमें हमें एटा कोन जानते sin बा आको देखि पाइ कोन 1/√2 दा जे मल्टिप्लिकेशन हबो तो ए को फॉर्मूला जान पछन रहइबो हमर ए रहइबो cos ए केते cos 45 डिग्री ना cos 45 डिग्री मींस cos पाई बाय 4 आको लिखे कोन cos 9 पाई बाय 10 से भले आको लिखे sin पाई बाय 4 आको लिखे sin 9 पाई बाय 10 जान पछन ना एटा लिखे ना 1/√2 टा जे मल्टिप्लिकेशन हो ब्रैकेट भीतर बा आर वैल्यू कोन हबो cos a cos b माइनस cos a cos b माइनस sin b रो फॉर्मूला कोन cos a plus b बा cos पाई बाय 4 प्लस 9 पाई बाय 10 जान पे 9 पाई बाय 10 तो मु आपको डायरेक्ट लिख पाइबे कोन लिख पाइबे cos पाई बाय 4 9 पाई बाय 10 जान पे ना बा आपको लिखे कोन cos आर एलसीएम काले कोन हबो 23 पाई बाय
কেতে হব 20 হব 23 পাই বাই 20 বা আকু লিখে আউ কোন লিখে দেখুন 2 পাই মাইনাস 17 পাই বাই কেতে লিখে 20 জানি না বা cos 360 মাইনাস থিটা নিচে কত কাটে নিচে পজিটিভ হবে তো লিখে আকু ডাইরেক্ট cos 17 পাই বাই 20 জানি না 17 পাই বাই 20 তো আমরা কোন দিছিল এটি cos ইনভার্স 1 বাই √2 cos 9 পাই বাই 10 মাইনাস sin 9 পাই বাই 10 এটা পেয়ে দিয়েছি না তো আর টোটাল ভ্যালু আমরা কোন আসলা cos 17 পাই বাই 20 বাকি লিখে কোন লিখে cos ইনভার্স cos 17 পাই বাই 20 তো আমরা आंसर কোন হবে 17 পাই বাই 20 এই হচ্ছে আমরা आंसर তো অপশন বি হবে আমার आंसर অপশন বি হবে আমার आंसर সেভাবে দেখুন 7 নম্বর কোশ্চেন आंसर হবে 7 নম্বর কোশ্চেন आंसर হবে অপশন ডি এটা নিজে মত করবে সেভাবে দেখুন 8 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে দেখুন তো আমি দিয়ে কোন দিয়েছি দেখুন এই 2 নম্বর आंसर কোন হবে দেখুন আমি দিয়ে দিয়েছি কোন sin ইনভার্স x মাইনাস cos ইনভার্স x এর ভ্যালু পাই বাই 6 দিয়েছি তো আমি একটা ফর্মুলা জানি কোন জানি আমি জানি কোন sin ইনভার্স x প্লাস cos ইনভার্স x এর ভ্যালু পাই বাই 2 জানেন না তো এটা যদি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করিয়া তো মু কোন লিখি পাইবি এই sin ইনভার্স x এর কোন লিখি পাই বাই 2 মাইনাস cos ইনভার্স x জানেন না মাইনাস cos ইনভার্স x ইকুয়াল টু পাই বাই 6 জানেন না তো আকু যদি সলভ করিয়া কোন হবে 2 cos ইনভার্স x ইকুয়াল টু কোন হবে পাই বাই 2 মাইনাস পাই বাই 6 বা পাই বাই 3 হবে জানেন না তো আমরা cos ইনভার্স x এর ভ্যালু কেতে আসিব cos ইনভার্স x এর ভ্যালু আসিব পাই বাই 6 কেতে আসিব পাই বাই 6 বা x এর ভ্যালু আসিব cos পাই বাই 6 পাই বাই 6 এর ভ্যালু কেতে cos পাই বাই 6 এর ভ্যালু হচ্ছে √3/2 অপশন বি হবে আমার आंसर সেভাবে দেখুন 9 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে 9 নম্বর আমি কোন দিয়েছি দেখুন তো 9 নম্বরে কোন দিয়েছি sin ইনভার্স 1/5 প্লাস cos ইনভার্স x ইকুয়াল টু 1 দিয়েছি তো আমি কোন পাচ্ছি x এর ভ্যালু পাচ্ছি তো ধ্যান দেন তো মই এটা কোন লিখাই sin ইনভার্স 1/5 প্লাস cos ইনভার্স x এখন তো সাইনটা রাইট সাইড করলে কোন হবে sin ইনভার্স 1 জানেন পেলেন না বা আকু যদি সলভ করবি কোন লিখবি sin ইনভার্স 1/5 প্লাস আকু লিখাই cos ইনভার্স x sin ইনভার্স 1 রইল কোন পাইবো আকু লিখাই কোন sin ইনভার্স sin পাই বাই 2 তো आंसर কোন হবে পাই বাই 2 তো মই লিখাই পাই বাই 2 জানেন পেলেন না তো এটা কোন হবে দেখুন তো cos ইনভার্স x এর ভ্যালু কোন হবে পাই বাই 2 মাইনাস sin ইনভার্স 1/5 জানেন পেলেন না তো আমি জানছি কোন sin ইনভার্স x প্লাস cos ইনভার্স x এর ভ্যালু কেতে রয়েছে পাই বাই 2 কেতে রয়েছে পাই বাই 2 তো cos ইনভার্স x এর ভ্যালু কোন হইব পাই বাই 2 মাইনাস sin ইনভার্স x মাইনাস sin ইনভার্স x তো মই লিখাই কোন cos ইনভার্স x এর কোন লিখাইবি টোটাল এর কোন লিখাইবি এই টোটাল পাই বাই 2 sin ইনভার্স x এর কোন লিখছি cos ইনভার্স x সেভাবে এটা লিখাই কোন cos ইনভার্স x এর ভ্যালু লিখে তো আছে 1/5 জানেন পেলেন না তো x এর ভ্যালু কেতে হবে x এর ভ্যালু কেতে হবে cos ইনভার্স ক্যান্সেল হয়ে যাব x এর ভ্যালু হবে 1/5 অপশন ডি হবে আমার आंसर অপশন ডি হবে আমার आंसर সেভাবে আমি দেখুন 10 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে ধ্যান দেন তো 10 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে আমি কোন পছাটা প্রিন্সিপাল ভ্যালু পছাছে আমি দেখি তো আমি কোন দিই দেখুন sin ইনভার্স sin 3 পাই বাই 4 তো আকু যদি সলভ করি আমরা কোন করবে sin ইনভার্স sin পাই মাইনাস পাই বাই 4 লিখবে না পাই মাইনাস পাই বাই 4 তো আপনি লিখে কোন লিখবে sin ইনভার্স এই আমার কত নম্বর কোয়াড্রেন্ট ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট sin ভ্যালু কোন রয়েছে এই ফোর্থ নাই সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট sin ভ্যালু পজিটিভ রয়েছে বা আপনি লিখবে কোন sin পাই বাই 4 জানেন না তো आंसर কোন হবে পাই বাই 4 आंसर পাই বাই 4 তো অপশন সি হবে আমার आंसर অপশন সি হবে আমরা आंसर সেভাবে 11 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে এটা নম্বর আমরা কোন দিয়েছি cos ইনভার্স 1/2 প্লাস 2 tan ইনভার্স 1/2 তো আকু সলভ করে পাইবি কোন লিখাবি দেখুন আকু লিখাই cos ইনভার্স cos এই আমার কত হইব পাই বাই 3 জানেন পাইলে না সেটা হবে আকু লিখাই 2 আমার কোন হইব এটারে এটা sin না 10 নাই এই হচ্ছে sin ধ্যান দেন তো
এটা মধ্যে 10 হবে না, হ্যাঁ সাইন আছে, এটা সাইন আছে, ঠিক আছে। সাইন ইনভার্স রহিলা, তো আপনি লিখাই কোন সাইন ইনভার্স সাইন π/6, আକୁ সলভ করলে কোন হবে, এটা π/3 পড়িব, এটা 2 ইনটু এটা কেতে পড়িব 2 ইনটু π/6, π/6 নিচে आंसर আসে 2π/3, 2π/3। তো কোড হচ্ছে অপশন সি হবে আমার आंसर। সেগুলো 52 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে দেখুন তো। 52 নম্বরে আমরা কোন দিয়েছি, বাদ দিয়েছি কোন cos ইনভার্স 15/17 প্লাস 2 tan ইনভার্স 1/, আমি জানতে কোন 2 tan থিটার ফর্মুলা কোন জানতে, 2 tan থিটার ফর্মুলা কোন আছে, 2 tan থিটা মাইনাস 1 মাইনাস tan স্কয়ার থিটা, জানবেন না। তো সে অনুসারে লিখিবা দেখুন তো, এটা দেখুন cos দিয়েছি, মু দুজন যাও 10 রে কনভার্ট করবি, দুজন 10 রে কনভার্ট করবি। তো এটা cos দেখো, cos দিয়েছি, cos কে 15/17 নিয়েছি, হাইপোটেনাস 7 রহিব, বেসটা 15 রহিব। তো আমরা পেপেন্ডুলার কেতে রহিব 8 রহিব। তারপর 10 লিখি কোন লিখে 10 লিখবে কোন p/b বা 8/15 লিখবে না। সেইভাবে আকু যদি সলভ করিয়া আমরা आंसर কোন আসবে tan ইনভার্স 5/12, 5/12 জানবেন না। তো আমি জানতে কোন, আমি জানতে কোন 10x, tan ইনভার্স y এর ফর্মুলা কোন আছে, tan ইনভার্স কোন x প্লাস y 1 মাইনাস xy। তো এই ফর্মুলাটা আমি অ্যাপ্লাই করি, তো আমি লিখি কোন tan ইনভার্স 8/15 প্লাস 5/12 1 মাইনাস 8/15 5/12, ধ্যান দাও। তো আপনি যদি সলভ করে কোন হবে tan ইনভার্স কত হবে 171/140, জানবেন না 171/140। তো আপনি যদি তুমি cos রে কনভার্ট করবি, cos ইনভার্স রে বা cos থিটা কনভার্ট করলে কোন হবে 140,221, 140,221। তো অপশন আমরা কোথাও অপশন হবে দেখুন তো, এটা কোন দিয়েছি, এটা 140 দিয়েছি না, দেখুন তো এই যে 140 দেই নাই, তো আমরা অপশন ডি হবে, অপশন ডি হবে আমার आंसर। সেখানে 3 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে, 3 নম্বর আমরা কোন দিয়েছি, 3 নম্বরে আমরা কোন দিয়েছি দেখুন তো, আমরা কোন দিয়েছি tan ইনভার্স 1/2 tan ইনভার্স 1/3। তো আমরা জানছি কোন tan ইনভার্স x প্লাস tan ইনভার্স y এর ফর্মুলা কোন জানছি, tan ইনভার্স x প্লাস y 1 মাইনাস xy। তো সেই অনুসারে লিখিবা tan ইনভার্স 1/2 1/3 1 মাইনাস 1/2 1/3, জানবেন না। বাকু সলভ করলে কোন হবে tan ইনভার্স এটা কোন হবে 5/6 আসবে, পরে কোন আসবে এটার মধ্যে 5/6 আসবে। তো आंसर কোন হবে দেখুন তো tan ইনভার্স 1, জানবেন না। বাকু লিখে tan ইনভার্স 10 π/4, জানবেন না। তো आंसर কোন হবে 5/4, आंसर আছে আমরা 5/4। তো কোড হচ্ছে দেখুন তো অপশন এ হবে আমার आंसर, অপশন এ হবে আমার आंसर। সেটা দেখুন তো 14 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে, 14 নম্বর আমরা কোন দিয়েছি দেখুন তো, আমি দিয়েছি কোন cot ইনভার্স 3 প্লাস sec ইনভার্স √5/2, আপনি সব জায়গা 10 রে কনভার্ট করবেন, জানবেন না। আর 10 রে কনভার্ট করলে কোন হবে tan ইনভার্স 1/3, এটা কোন হবে tan ইনভার্স 1/2, এটা নিজে করে পাবে। তো ফর্মুলা আমরা অ্যাপ্লাই হবে tan ইনভার্স 1/3 1/2 1 মাইনাস 1/3 1/2, বাকি লিখে কোন tan ইনভার্স 1 বা কত হবে 5/4, आंसर হবে 5/4। সেগুলো হবে 15 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে দেখুন তো, 15 নম্বরে আমরা কোন দিয়েছি দেখুন তো, 15 নম্বরে আমি দিয়ে দিয়েছি কোন sin স্কয়ার cos ইনভার্স 1/2 প্লাস cos স্কয়ার sin ইনভার্স 1/3। তো আমি কোন লিখাবি, আমি জানছি কোন sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা হলো 1 জানছি, বা আমি আপনি লিখাই কোন sin স্কয়ার থিটা দ্বারা কোন লিখাই 1 মাইনাস cos স্কয়ার থিটা। সেভাবে আপনি যদি লিখবি sin স্কয়ার থিটা দ্বারা কোন লিখাই কোন 1 মাইনাস cos স্কয়ার থিটা এর কোন হবে cos ইনভার্স 1/2। সেভাবে cos স্কয়ার থিটা দ্বারা কোন লিখাবি 1 মাইনাস sin স্কয়ার 1 মাইনাস sin স্কয়ার থিটা বা sin ইনভার্স 1/3, জানেন পেলেন না। বা আপনি সলভ করলে কোন হবে দেখুন তো, আপনি সলভ করলে 1 মাইনাস আপনি যদি সলভ করে কোন হবে আর ভ্যালুটা আসবে কোন নিজের মতো করে পাইবে 1/2 র হোল স্কয়ার প্লাস প্লাস 1 মাইনাস 1/3 র হোল স্কয়ার, বা আপনি লিখবে আর কোন লিখবে 1 + 1 2 1 মাইনাস 1/4 মাইনাস
1/9 आपको सॉल्व करले हबो 59/36 59/36 तो ऑप्शन बी हवा हमारा आंसर।